शांति 6 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एबे बिल्कुल कूलरे छिड़ा होइछ। तुमको एबे एपारिरु से पारिकु जिबाकु हेब। घरकु जिबार प्रस्तुति करिबाकु पड़िब। तुमे माने एबे बिल्कुल कूलरे छिड़ा होइछ। तुमको एबे ए पारिरु से पारिकु जिबाकु हेब। घरकु जिबार प्रस्तुति करिबाकु पड़िब। प्रश्न केउ गोटिए कथा मने रखिले अवस्था अचल अटल होइजिब? केउ गोटिए कथा मने रखिले अवस्था अचल अटल होइजिब? उत्तर पास्ट इज पास्ट अर्थात अतीत को भूली जाओ। अतीत कथा को चिंतन न करी आगकु बढ़िबाकु हेब। जदि सर्वदा जनकु ही देखुथिब तेबे अवस्था अचल अटल होइजिब। तुमे माने एबे कली जुगर सीमा छाड़ी देइछ। पुणी पछकु काहींकी देखुछ? सेथिप्रति टिकिए हेले भी बुद्धि न जाऊ। एहा ही हेउछि सूक्ष्म पाठ पढ़ा। ओम शांति। दिन बदली चलीछि, समय बीती चलीछि। विचार कर, सत्ययुग आरंभरु समय अतिबाहित होई होई वर्तमान आसी कलिजुगर मध्य कूलरे छिड़ा होइछ। एही सत्य त्रेता द्वापर कलिजुगर चक्र मध्य जेपरी एक मॉडेल अटे। सृष्टि तो बहुत लंबा चौड़ा अटे। तार मॉडेल रूपकु पिला माने जानी सारिछंती। आगरु एकथा जणा नथिला जे एबे कलिजुग पूरा हेबाकु जाउछि। एबे जणा पड़िछि। तेणु पिलामानकर बुद्धि मध्य सत्ययुग आरंभरु नेई चक्र लगाई कलिजुगर शेष कूलरे आसी रहिबा दरकार। जानिबा दरकार जे घड़ीर कंटा टिक टिक होई चलीछि, ड्रामा घुरी चलीछि। आउ केते समय बाकी थिबो? मात्र अल्प समय ही थिबो। आगरु एकथा जणा नथिला। एबे बाबा आसी बुझाउछंती आउ खूब कम समय बाकी अछि। ए दुनियारु से दुनिया को जीवा पाई बाकी अल्प समय अछि। एही ज्ञान मध्य वर्तमान मिलिछि। आमे सत्ययुग आरंभरु चक्र लगाई लगाई वर्तमान कलिजुग शेषरे आसी पहुंचिछु। एबे पुणी फेरिबाकु हेब। जीवा एवं आसीबा निमंते द्वार रही थाए ना। एहा मध्य सेहीपरि पिलामानकु बुझाइबा दरकार बाकी अल्प समय अछि। एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे ना। एबे आमे कूलरे छिड़ा होइछु। जीवाकु बहुत कम समय रहिछि। एबे ही पुराना दुनियारु ममत्व तुटाई देबाकु हेब। एबे तो नुआ दुनिया को जीवाकु हेब। ज्ञान तो बहुत सहजरे मिली जाउछि। तेबे एहाकु बुद्धिरे रखिबा उचित। चक्र को बुद्धिरे घुराइबा दरकार। एबे तुमे कली जुगरे नाह। जेहेतु एही पुराना दुनिया को छाड़ी देइछ, पुणी सेमानकु अर्थात मित्र संबंधी को काहींकी मने पकाउछ? आमे एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछु। पुणी पछकु काहींकी देखिबो? बुद्धि जोग विकारी दुनिया सहित काहींकी लगाइबो? ए सब बहुत सूक्ष्म कथा अटे। बाबा जानिछंती। केही केही तो टंका करू अणाए मध्य बुझु नाहंती। शुणिले एवं भूली गले। तुमको पछकु देखिबा उचित नुहे। बुद्धि द्वारा काम करिबाकु हेब ना। आमे पारी होई आसी गलु। पुणी पछकु काहींकी देखिबो? अतीत को भूली जाओ। बाबा कहउछंती मु तुमको केते गूढ़ रहस्य कथा सब बुझाउछि। तथापि भी पिलामानक बुद्धिरे पछ कथा काहींकी रहुछि? अर्थात कलिजुग आड़कु काहींकी बुद्धि जाउछि? तेणु बाबा कहउछंती बुद्धि रूपी मुह एपटकु करिदियो। सही पुराना दुनिया तुमर कामर जिनिस नुहे। बाबा पुराना दुनियारु वैराग्य कराउछंती। नुआ दुनिया तुम मानक सम्मुखरे रहिछि। तेणु पुराना दुनियारु वैराग्य आसीबा उचित। विचार कर आमर अवस्था एहीपरि होइछि। बाबा कहउछंती अतीत को भूली जाओ। बीती जाइथिबा कथा को चिंता कर नाही। पुराना दुनिया रे कौनसी आशा रख नाही। वर्तमान केवल गोटिए ही उच्च आशा रखिबाकु हेब। आमे सुख धाम को जिबा।
ବୁଦ୍ଧିରେ ସୁଖଧାମ ହିଁ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧି ପଛକୁ ଫେରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା। କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିବାର ନାହିଁ, କେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ପଛକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଅଚଳ ସ୍ଥିର ଅଟଳ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରିବ। ସେ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ଦେଖ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ତ ଏକଦମ ମନ ହଟିଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଯାଉଛି ଯାହାକି ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ହେଉନାହିଁ। ବିଚାର କର, ଏପରି ହେଉଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ, ତେଣୁ ମୁହଁ ଆଗକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଗରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇ ଖୁସି ହେବ। ବାକି ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ରହିଛି। କହିଥାନ୍ତି ନା, ଏବେ ତ ଆମ ନିଜ ଦେଶର ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଡାକକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ କି? ଏବେ ତ ବାପଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତୁମକୁ ପଛକୁ ହଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି କେବଳ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ନୌକା କୂଳକୁ ଆସିଲେ ସେପଟକୁ ପାଦ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ତୁମକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିଦେବ। ଏହିଭଳି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି ଦେଖ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ପାଇଁ ଏପରି ଭାବ ଯେ ଆମେ ବିନାଶର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମନେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାବା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଶିଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମସ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସବୁ ମିଛ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସତ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସି କଳି ଯୁଗର ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି ନା। କେହି ତ ନିଜର ସମୟକୁ ବହୁତ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। 5-10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ। ତେବେ ସାରା ଦିନ ତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ହିଁ କଥା ରହିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏହି କୂଳ ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ମନେ ରହୁନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛ କି ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ କୂଳରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଉଙ୍କୁଣି ସଦୃଶ ଚାଲୁଥାଅ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି କରୁନାହଁ? କାହିଁକି ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ? ଏହା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟେ ନା। ବାବା ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସି କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କୌଣସି ବାହାରର ବାତାବରଣର ଚିନ୍ତା ନ ରହୁ।
ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସ ନୀରବତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଯଦି ଯୋଗ ନ ଲଗାଇବ ତେବେ ପାପ କିପରି କଟିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ମଡେଲ କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଆଜମେରରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଡେଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଡେଲରୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ତ 40,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ବାବା ତୁମକୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ଉଙ୍କୁଣି ସଦୃଶ ଚାଲୁଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଉଚ୍ଚ? ବାବା ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା। ଇଏ କ'ଣ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁନଥିବେ? ବାବା ତୁମକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପରି ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଛରେ କିପରି ରହିବେ? ଏହିସବୁ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକଥା ମନେ ରହିଥିବ? ଆମେ ଏବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମୁକୁଟଧାରୀ ଏହା କେବଳ ନାମ ଅଟେ। ବାକି ଲାଇଟ୍ର କୌଣସି ମୁକୁଟ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ଏହା ତ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ। ଯିଏ ବି ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଲାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ରଜୋ ତମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ସେଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୂଳର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିବେ। ଚାରା ତ ଲାଗିବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେମାନେ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଯାଅ ଏବଂ ସବୁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବସିଯାଅ। ଭୋଜନ ତ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗରେ ରହିପାରିଲେ ତେବେ ଏହି ଖୁସି ସଦୃଶ ଖୋରାକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯାହାକୁ ଲଟେରୀ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼ିଯାଇଥାଏ ନା। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ନା। ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ଏହାକୁ ଏକ କାହାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ସେ ଯଥାର୍ଥ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୂଳରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼ିବ। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ, ତାହା ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଯାଇ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ତେଣୁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା ଅଥବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ କମାଲ କରିଦେଉଛୁ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।
कल्प कल्प एहीपरि करुछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति भ्रमण करिबा समय रे, भोजन करिबा समय रे निजर बुद्धि जोग बाबांक सहित लगाओ। एही गुप्त कथा को बाबा ही आसी संतान मानक बुझाउछन्ति। निज अवस्था को भल भाबरे मजबूत करि चल, नचेत उच्च पद पाई परिबो नाही। तुमे संतान माने पुरुषार्थर क्रम अनुसारे परिश्रम करुछ। जानुछ एबे तो आमे कूलरे छिड़ा होइछु, पुणी पछकु आमे काहींकी देखिबा। पाद आगकू बढ़ी चलीछि। एथिरे अंतर्मुखतार बहुत आवश्यकता रहिछि। सेथिपाई कइंछर मध्य उदाहरण रहिछि। एही सब उदाहरण तुम पाई अटे। सन्यासी माने तो हठ जोगी अटंती। सेमाने तो राजयोग शिखाई परिबे नाही। सेमाने एकथा शुणी भाबुछन्ति एमाने आमर अपमान करुछन्ति। सेथिपाई एहांकु मध्य जुक्तिरे सह लेखिबाकू हेबो। बाबांक छड़ा राजयोग केही शिखाई परिबे नाही। एकथा परोक्षरे कुहा जाउछि। जेपरि तांकर खियाल न आसु जुक्तिरे चालिबाकू पडुछि ना। जेपरि साप भी मरिबो, बाड़ी भी न भांगिबो। कुटुंब परिवार आदि समस्तंक सहित प्रीति मध्य रख, किंतु बुद्धिर जोग बाबांक सहित लगाइबाकू पड़िबो। तुमे जानिछ आमे एबे जनक मतरे चालुछु। एहा देवता हेबार मत। एहाकू ही अद्वैत मत कुहा जाउछि। पिलामानकू देवता हेबाकू हेबो। तुमे माने केते थर होइछ? अनेक थर। एबे तुमे संगम जुगरे छिड़ा होइछ। एहा हेउछि अंतिम जन्म। एबे तो जीवाकू हेबो, तेणु पछकू देखिबा उचित नुहे। सबु देखि मध्य निजर अटल अवस्थारे छिड़ा होई रुह। निजर लक्ष्य को भूली जीवा उचित नुहे। तुमे माने ही महावीर अट, जिए कि माया उपरे विजय प्राप्त करुछ। एबे तुमे माने जानुछ हारिबा एवं जीतिबार एही चक्र घूरी चलीछि। बाबांकर एहा केते विचित्र ज्ञान। एकथा कौन जना थिला कि निजकू बिंदु बोली भाबिबाकू हेबो। एते छोट बिंदुरे समस्त पाठ अंतर्निहित होई रहिछि, जहार कि चक्र घूरी चलीछि। बहुत चमत्कार अटे। चमत्कार बोली कही छाड़िबाकू मध्य पड़ुछि। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सारा प्रथम पॉइंट, केबे भी पछकू बुली देखिबार नाही। कौनसी कथारे अटकी जिबार नाही। एकमात्र बाबांक आड़कू देखी निजर अवस्था को एकरस अर्थात स्थिर रखिबाकू हेबो। केबे भी पछकू बुली देखिबार नाही। कौनसी कथारे अटकी जिबार नाही। एकमात्र बाबांक आड़कू देखी निजर अवस्था को एकरस अर्थात स्थिर रखिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट, बुद्धि रे मने रखिबाकू हेबो जे एबे आमे कूलरे छिड़ा होइछु, आमकू घर को जीवाकू हेबो। सेथिपाई अवहेला पणियाकू छाड़िबाकू पड़िबो। निजर अवस्था को मजबूत करिबा पाई गुप्त मेहनत करिबाकू हेबो। बुद्धि रे मने रखिबाकू हेबो जे एबे आमे कूलरे छिड़ा होइछु, आमकू घर को जीवाकू हेबो। सेथिपाई अवहेला पणियाकू छाड़िबाकू पड़िबो। निजर अवस्था को मजबूत करिबा पाई गुप्त मेहनत करिबाकू हेबो। वरदान, समस्तंकर आंतरिक स्नेह प्राप्त करुथिबा न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। समस्तंकर आंतरिक स्नेह प्राप्त करुथिबा न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जेउ पिलामानक भितरे न्यारे अर्थात समस्तंक ठारू नियारा एवं प्यारे अर्थात समस्तंकर प्रिय हेबार गुण बा निसंकल्प स्थिति रे रहिबार विशेषता रहिछि, अर्थात जेउ मानकू एही वरदान प्राप्त होइछि सेमाने समस्तंकर प्रिय होई जांती। काहेकि ना नियारा पणिया द्वारा समस्तंकर आंतरिक स्नेह स्वतः ही प्राप्त होई थाए। सेमाने निजर शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति बा श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेक आत्माकर सेवार निमित्त होई थांती। सेथिपाई सेमाने निजे भी सर्वदा संतुष्ट रही थांती एवं अन्य मानकर मध्य कल्याण करि थांती। सेमानको प्रत्येक कार्य रे सफलता स्वतः ही प्राप्त होई थाए। स्लोगान, एकमात्र बाबा शब्द ही सर्व संपत्तिर चाबी अटे। एहाकू सर्वदा साइति रखि थाओ।
एकमात्र बाबा शब्द ही सर्वसंपत्तिर चाबी अटे। एहाकु सर्वदा साइती रखि थाओ। अव्यक्त इशारा अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। गोटे सेकेंड भितरे देहरूपी वस्त्र ठारू सेतेबेले अलगा होई परिबो जेतेबेले कौनसी भी संस्कारर शक्तिशाली बंधन नथिबो। जेपरि कौनसी वस्त्र जदि चिपी होई रहिथिबो तेबे ताकु खोलिबा पई कष्टकर होइथाए। जदि हालुका रहिथिबो तेबे सहजरे अलगा होई जिवो। सेहीपरि निजर संस्कार गुड़िकरे जदि टिकिए भी सरलता नथिबो तेबे अशरीरी पणियार अनुभव करि परिबो नाही। सेथिपई सर्वदा इजी अर्थात सरल एवं अलर्ट अर्थात सजाग होई रुह। ओम शांति।